Are you ready? Let's start. Yes. John said, "Last weekend I visited San Francisco, California. Have you been there? I have actually never been there before. I had planned to visit my sister there, but she was out of town for work. So I toured the city alone. I saw many sights. I drove over the Golden Gate Bridge. It is almost 2 miles long. Then I took a ferry to Alcatraz Island. I toured the prison. It was spooky. I may have seen a ghost. I also saw the Golden Gate Park. It is so beautiful. I will definitely visit again in the future. On my last day, I spent time in Chinatown. I was eating a traditional Chinese dinner when I realized there is one more destination I must visit. So I took a tour of the Golden Gate Fortune Cookie Factory. My fortune cookie said, "A true traveler's journey is never complete." That is true because I am already planning my next journey. Would you like to come with me? The end. That was direct speech. Now, let's take a look at the recorded speech version. Are you ready? Here we go. John told me that he visited San Francisco, California last weekend. He asked me if I had been there. He said that he had never actually been there before. John mentioned that he had planned to visit his sister there, but she was out of town for work. So he toured the city alone. He told me that he saw many sights. He described how he had driven over the Golden Gate Bridge. He mentioned that it is almost 2 miles long. Then, John recalled that he took a ferry to Alcatraz Island and toured the prison. John explained that it was spooky and that he might have seen a ghost there. John continued by telling me that he saw the Golden Gate Park. He emphasized that it was beautiful and that he would definitely visit again. On his last day, John said that he spent time in Chinatown. He remembered that he had been eating a traditional Chinese dinner when he realized that there was one more destination to visit. He explained that he toured the Golden Gate Fortune Cookie Factory. He commented that his fortune cookie had said that his journey would never be complete. John said that it was true because he was already planning his next journey. He asked me if I would like to go with him. The end. This was the recorded speech version. Can you see the differences? Okay. Can you see? Thank you for watching. Yes. This was a What is the difference of recorded speech and direct speech? First speaker and second speaker. Yes. Recorded speech is to share story after you listen your friend. After you listen your friend, you share with another friends. What is difference? Yes, the difference is changing tenses, changing adverb of time, and changing pronoun. Yes, first speaker that say is John, and the second speaker say is John friends, maybe John friends. She talk about John after John now with her. You know? You understand? Yes. Okay. Next, I will show the PowerPoint relate the recorded speech. Is okay? Yang mana itu yang direct speech dan mana yang indirect speech? Oke, indirect speech itu sama aja recorded speech.
Oke, pintar. Yes. Yang betul, he said that he would call me the next day. Sementara yang gambar ini adalah direct speech. Mengapa direct speech? Misalkan ini laki-lakinya kita kasih nama Johan, yang ini Nana. Johan bilang kepada Nana bahwa I will call you tomorrow. Saya akan kenal kamu besok. Dan ini Nana akan menceritakan kepada orang lain, seperti yang saya katakan tadi, bahwa reported speech itu adalah untuk menceritakan yang telah kita dengar dari orang lain, terus kita itu menceritakan lagi kepada teman yang lain. Jadi share gosip seperti itu juga bisa. Oke. Tapi jangan buat di share gosip ya. Oke, kalau dilihat dari sini bedanya apa? Yang ini Johan sama Nana bicara kepada orang lain. Ya, yang beda adalah penggunaan kata. Nah, yang sini he, yang sini I. He ini mengacu kepada siapa? I-nya ini misalkan adalah John. Kalau ini kalimatnya kurang tepat. Seharusnya John said, I will call you tomorrow. Seperti itu. Kalau tadi bilangnya I, karena yang bilang John langsung, sedangkan ini menjadi he karena dia menjadi objek yang diceritakan orang lain. Terus ini effort of time itu juga berubah. Kalau tomorrow menjadi the next day. Kenapa seperti itu? Karena bentuknya berubah menjadi lampau. Kalau ini future simple, ini menjadi perfect. Kalau ini future simple, ini menjadi perfect apa? Perfect future. Past future. Itu ya past future loh ya, jangan lupa. Yang gambaran dia past future dan simple future yang mana? Yang will itu tanda apa? Adalah future simple. Yang ini adalah past future karena menggunakan would. Oke, kembali lagi ke definisi. Reported speech also known as indirect speech, seperti yang saya katakan tadi. Oke, langsung next saja. Untuk contoh yang lebih detail. Yang pertama, Hannah said, I'm studying now. Yang kedua, berarti ini berubah menjadi apa? She. Ya, she karena ini reported speech. Hannah berubah menjadi she.
daripada last jadi previous. Nah, mari kita akan bahas bagaimana cara mengubah direct speech ke indirect speech atau ke reported speech. Yang pertama, omit quotation mark. Kalian tahu apa itu quotation mark? Ya, quotation mark adalah tanda petik. Tanda petik kedua setelah koma kata. Di dalam kalau kita mau menulis sebuah teks yang dikatakan orang lain secara langsung, maka kita harus menggunakan tanda petik dua kalau menulis untuk menunjukkan bahwa itu langsung dikatakan oleh yang bicara. Yang kedua, changing capital letters at the beginning of a sentence directly to lowercase letters. Number three is using the words that. Jadi harus ada that-nya. Seperti bahwa kita memakai bahasa Indonesia juga kalau ada bahwanya. Jadi strukturnya tetap sama. Bahasa Indonesia sama bahasa Inggris itu tetap ada yang sama. Bukan tetap sama, ada yang sama, ada yang beda. Kalau untuk direct, dari direct ke indirect itu tetap ada bahwanya. Bahwa kalau bahasa Indonesia ya tetap bahwa, bahasa Inggris itu that. Yang ketiga adalah changing time references. Time references itu sama aja dengan adverb of time. Kayak yang tadi, last summer menjadi previous summer. Nah, ini yang berubah dari tenses ke tenses lain, dari direct ke indirect. Kalau dari direct adalah simple present, maka yang berubah menjadi ke indirect berubah menjadi simple past. Present menjadi past. Ini present continuous menjadi past continuous, yang berubah present menjadi past. Kalau dalamnya itu ikut aja. Asal kita itu harus tahu mana yang past, mana present, mana perfect. Jadi kita akan menggabung. Nah, ini present perfect menjadi past perfect. Present perfect continuous menjadi past perfect continuous. Yang keenam, simple past menjadi past perfect. Yang kayak tadi langsung I visit at Bali last summer. Terus kalau menjadi indirect speech menjadi she said that she had visit Bali the previous summer. Number 7, past continuous menjadi past perfect continuous. Nah, changing pronoun. Apa yang kalian ketahui pronoun? Pronoun adalah kata benda yang digunakan yang biasanya mengganti atau kita sebut subjek. Nah, kalau me, maka dia akan berubah menjadi her atau him. Kalau mine menjadi her atau his. Karena mine itu termasuk kepemilikan. Ya, ini this, that atau kata tunjuk berubah menjadi that, those. Mengapa berubah menjadi that, those? Karena itu diceritakan oleh tidak langsung oleh penutur utama. Jadi dia harus menggunakan that, those. Dari ini menjadi itu. Nah, ini yang komputer tadi lengkapnya seperti ini. Berarti tadi kalau last year berarti berubah menjadi year before. Kalau ini last week berarti menjadi week before. Week ago berarti menjadi salah juga menjadi a week before. Jadi meskipun pakai last, pakai go itu tetap aja pakai week before, pakai before gitu. A month ago juga tetap pakai before. Nah, tomorrow becomes the following day atau the next day. Now, today menjadi that day. Now menjadi that. Next month becomes the following month. Kalau next itu diganti menjadi following. Next year becomes the following year.
Do you feel this is difficult? A little bit. Ini ya teman-teman, posisinya seperti itu, posisi kalian dan teman-teman. Jadi kalau semakin cepat itu juga bisa menyalip kayak di luar tangga. Oke? Udah berapa menit nih kita udah kerjanya? 20 menit. Ya, saya rasa 20 menit cukup sih. Ada yang belum selesai? Oh ya, ada yang belum selesai. Oke, lanjutkan. Saya kasih tambah 45 menit baru saya end gamenya. Congratulations for Gina. You get a score 98. Give applause, please. Wow! The second runner-up is Mia. Number runner-up is, oh sorry, but runner-up is Mutia. Oke, kira-kira Mutia tahu nggak hadiahnya buat kelas ini nanti apa? Permen? No. Jajan? No, nanti ada deh. Pasti kalian suka. Apa tuh? Nanti kalau saya kasih permen atau jajan nanti kalian suka. Oke. Dan ada nanti. Bentar akan ikut saya. Oke, nanti kan ada yang nanya hadiah. Nah, ini dia hadiahnya. Apa tuh? Oke, sekarang each group choose two number. Oke, please berhitung 1, 2, 3, 4. Each group berisi 4 orang. Oke, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4. Oke, group 1 choose this number. Number 3. 3. Oke. What is that? I visit the museum yesterday. Okay, which one again? 8. 8. Apa? 8. Okay, you will say the examination will start tomorrow. Okay, oh ini buat nggak ada nih tulisannya. I was reading a book when you called me last night. Okay, right? Yes. Just the number again. Number 2. 2. Okay. This Okay. is Group 3. Which one? 6, 8. What number again? 4. Okay. Okay, last group 4. Berarti number 1 and number 7. Okay. And number 7. Oke. Kita tahu apa yang ada dalam box ini? Ya, ini semua kalimat langsung atau direct speech. Nah, hadiahnya adalah tugas. Ya Allah. Man. Ada yang capek di sini? Yes. Saya juga capek. Tapi gak apa-apa lah. Ini santai kok. Santai tapi serius. Oke, tadi yang sudah pilih nomor, silahkan ditulis, lalu dianalisa
He said that you would be at home the next day. Nah, ini the next day berubah menjadi the following day. Oke. Apa? Oke, next. Tadi kamu pilih yang mana? Ini. They said we had a lot of work to do this week. Itu simple present, terus simple menjadi simple past. Ya, simple present berubah menjadi simple past. Jadi gimana bunyinya kalau jadi indirect speech? Ya, indirect speech. They said that they had a lot of work to do. They said they had a lot of work to do that week. Ya, yang berubah at front of time, terus tensesnya sama apa ini? We tadi sebagai apa? Pronoun. Ya, pronounnya berubah. They said ada that, apa ada that. They said that they had, apa had? Kan dia berubah menjadi past simple. They had a lot of work to do this, berubah menjadi kalau bunyinya berubah menjadi that. Jadi of work to do that